Shalom. Oke, hari ini again ada divine intervention. Bahasa kerennya ya, bahasa kerennya. Divine intervention itu maksudnya ada intervensi ilahi. Karena semestinya hari ini memang jadwalnya Koko sharing dan ngelanjutin khotbah tentang best selling book of all time. Tapi kemarin sore Koko dihubungi sama salah satu tim dari kita juga. Dan ada pergantian karena hari ini di ibadah umum juga ada hamba Tuhan yang luar biasa melayani dan ternyata datangnya tidak sendirian tapi bersama dengan salah satu timnya yang juga melayani di youth ministry. Nah ini Koko bacain dulu profilnya, oke? Jadi hari ini kita akan diberkati oleh Pastor Eivin and I will introduce first, oke? Yeah, Eivin Atlan is a Norwegian missionary. Currently based in Italy. Jadi beliau adalah seorang misionaris Norwegia yang sekarang berada di Italia. Sudah melayani 30 tahun dalam full time ministry. Dia juga seorang duta besar internasional untuk Jesus Revolution. Having founded Jesus Revolution Italy, kita kasih tepuk tangan. Jadi beliau juga mendirikan pelayanan di Italia. Eivin has traveled and ministered in 5 continents. Jadi beliau sudah melanglang buana, 5 benua, 50 negara dalam kurang lebih waktu 2 tahun. Beliau terus traveling dalam pelayanan. Dan dia juga menulis buku judulnya Mission Giovanni, if I'm not mistaken. Okay. The first ever manual written for church youth leaders in Italy. Jadi buku manual untuk para pemimpin-pemimpin youth di Italia. Dan semua prinsip-prinsip yang diajarkan di buku ini diambil dari segala pelayanannya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke. So yeah, we love you. It's a pleasure to be here. Adalah suatu berkat untuk bisa ada di sini. The truth is that I had no talent to be a Christian and a believer. Kebenarannya adalah bahwa saya tidak memiliki talenta untuk menjadi seorang percaya. So I'll show you how it was when my leader tried to teach me how to pray when I was 14 years old. Jadi saya kasih tahu nih gimana caranya leader saya ngajarin saya berdoa pada saat saya umur 14 tahun. We were 4 people, my leader, me, and 2 wonderful girls. Jadi waktu itu adalah kita seperti ini, ada leader saya dan 2 orang perempuan. And he tried to teach me how to pray out loud. Jadi leader saya mengajarkan saya untuk berdoa tuh dengan keras. But I didn't know what to say. Tapi saya nggak tahu apa yang mesti saya katakan. So he taught me and he said, but just say, thank you Lord Jesus. Dan dia mengajarkan saya, kamu cukup berkata, terima kasih Tuhan Yesus. So then we were sitting in the little group and the girls started to pray. Dan akhirnya kita duduk di grup itu dan yang para perempuan ini mulai berdoa. And I don't know if you've seen some people on the planet, they like pray and sing, it's like Nah kalau kamu tahu ada orang-orang di dunia ini yang kalau doa tuh begitu wow gitu ya. So finally after they prayed for the whole world, I even think they prayed for Batam. Dan dia akan berdoa untuk seluruh dunia, termasuk juga untuk Batam. Then it was my turn. Lalu kemudian datang lagi giliran saya. And I was sitting in my chair thinking, dan saya duduk di kursi saya berpikir, was it thank you Jesus Lord, or was it thank Lord Jesus you? Dan saya berpikir, terima kasih Tuhan Yesus atau terima Tuhan kasih Yesus. Ya, kurang lebih begitu. So I gave up, I never prayed out loud. Jadi saya menyerah dan saya nggak pernah doa keras-keras. I just couldn't do it. Saya nggak bisa ngelakuinnya. And then I didn't like this Christian thing, you know, kumbaya, singing long songs. I didn't like that at all. Dan saya waktu itu nggak suka banget nih orang-orang Kristen yang biasanya suka nyanyi dan lain sebagainya. And then, lalu kemudian, I did not want to go to hell because that's a horrible place. Tapi saya juga nggak mau pergi ke neraka karena itu tempat yang sangat mengerikan. So I thought I just have to go to this church and sing as much as I can and not pray and just be nice. Jadi saya pikir ya udahlah lebih baik saya ke gereja nyanyi terus tapi nggak usah berdoa sebisa saya. But at the age of 14 I found the solution. Tapi di umur 14 saya menemukan solusinya. I thought if I accept Jesus at the age of 90 and take the ticket to go to heaven.
Jika saya menerima Yesus di umur 19 dan mengambil tiket untuk ke surga, before that I can have a party. sebelum itu saya bisa lakukan apa aja. Kita bisa berpesta dan lakuin apa aja. So I thought I could do any and everything crazy and wild and then just take the ticket before I die. Jadi saya pikir ya udah saya akan hidup seliar-liarnya, lakuin apa aja yang saya mau sebelum saya ambil tiket untuk ke surga. And just after I found the solution, Dan tepat pada saat saya menemukan solusi itu, my mother type of invited me to church. kemudian mama saya menjewer saya, ya, menarik saya untuk datang ke gereja. So then I sat down in this youth meeting Dan saya akhirnya duduk di ibadah youth. and I started to think maybe I just understood the theory about following Jesus. Mungkin saya akan berusaha mengerti teori-teori tentang bagaimana mengikuti Yesus. Because if you read in a book how it is to jump out with a parachute from a plane, Sebab jika kamu mau terjun dari pesawat dengan menggunakan parasut, right? ya terjun, lompat gitu ya. You start to read first page, open the door, jump out. Kamu akan membaca pull the manualnya, buka pintunya, lompat, terus tarik talinya. After 50 pages, open the door, jump out, pull the cord. Sampai berapa belas halaman berikutnya, manualnya masih berkata hal yang sama. After 300 pages, open the something, pull whatever, I don't care. It was the most boring book I ever seen in my life. Dan saya mulai merasakan kebosanan ya, membaca hal yang sama terus-menerus. But if you're up on the plane, Tapi jika kamu ada di pesawat, and the only thing you have to do is to open the door, dan hal yang harus kamu lakukan hanya membuka pintu, and you have to jump out. dan kamu harus melompat, wow! Whoa, big applause. Wow. Great job. It's very different to know the theory or to actually be living and flying. Karena sangat berbeda pada saat kamu cuma tahu teori dan benar-benar harus terbang. So many young people, they think they have to go to the airport, take up a plane, and lift up the plane. Whoa. Oops. Other phones everywhere. Oke, ada. Oke. In Europe, we don't have phones on our seats. Di Eropa nggak ada handphone ditaruh di kursi. So, if you forgot your plane. Oh ya, I have to do that. Okay, you do it afterwards. Only one I think ya. Oh, another phone here. Okay, maybe this one. This one, yeah, you take. Okay. You have a smaller plane. That's okay. Yeah, smaller body, so smaller plane too. So, if you go to the airport and you have to lift up the plane, very, very heavy. Very heavy. Jika kamu ada di airport dan kamu harus mengangkut pesawat sangat-sangat berat, And after a while you can think, I can never do this. dan mungkin kamu berpikir, nggak mungkin saya lakuin ini. It's too heavy. Aduh, berat banget dah. But if instead, Tapi jika sebaliknya nih, you go into the plane, kamu ada di pesawat, and then the pilot, he will tell you and teach you what to do. dan pilotnya akan ngajarin kamu apa yang harus kamu lakuin. And he says, push that button, do Pencet this. tombol ini, pencet tombol itu, lakukan ini, lakukan itu. And then he says, push this thing forward. Lalu dorong tuasnya ke depan. And the power and the engines are starting. Dan mesinnya mulai berbunyi. And I think I've been flying more than 500 times in my life. Dan? Apa? Dan apa? Dan dia berpikir dia sudah terbang 500 kali. Yes, very good. They all understood. Very good. Wonderful. Well, it's your first mistake in your life. One mistake is okay. So, Jadi to be flying is very difficult. untuk terbang itu sangat sulit.
if you don't have the engine and the power that brings you. Kalau kamu nggak punya mesin dan tenaga yang mendorong kamu, yang membawa kamu. So some people on the planet, they are so talented, they think they don't need the help of the Holy Spirit and for Him to teach them and let them fly in life. Dan banyak orang di dunia ini merasa mereka sangat bertalenta, jadi mereka berpikir mereka nggak perlu Roh Kudus untuk menolong mereka. And then they live so limited lives to what they can do. Dan mereka hidup dengan kondisi yang sangat terbatas dari apa yang mereka pikir dapat mereka lakukan. And today we will be teaching a little bit that might help you. Dan hari ini kita akan belajar sedikit pengajaran tentang hal ini. So, Jadi, let's open the Bible. Anyone has an English Bible? I have an Italian Bible with me. I can change. We can. Someone speaks Italian here? Ada yang bisa bicara bahasa Itali? Numero uno. Of course you speak Italian. Pasta, Ya, pizza. pizza, lasagna. Yeah, big applause. You speak. Yay. Yeah, We you can. speak Italian. Very good. English Bible, paper, English Bible. Oh, It's in the other we building. will show it on the screen. Okay, no worries. We can. We read it in. Do you understand Bajan? Sorry? What's your language? Oh, iya bahasa. Bahasa. Bahasa, ya. Almost. Okay. God understands Bahasa. Ya, Tuhan sangat mengerti bahasa Indonesia. So, in Exodus chapter 3 from verse 7 to 9, Exodus pasal 3 ayat 7 sampai 9. you just read it. Oke, mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Inggris saja lah ya. Oke. Then the Lord told him, I have certainly seen the What do you oppression. need? Oh, Bajan. Oh, you want me to speak in bahasa? Yes, For the I first- speak okay. English, you Bajan. Not Iya me, juga Bajan, ya. you English. Iya juga. A very difficult Bajan. Oke, Keluaran 3 ayat 7. 3, 7. Oke. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan Amin. umatku di tanah Mesir dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. That was until 9. Yes, until now. Wonderful. So here you see that God, He sees what happens in people's lives and people's hearts. Nah, di sini kamu melihat bagaimana Tuhan tuh melihat apa yang terjadi dalam kehidupan umatnya dan apa yang ada di hatinya. God loves you and all your friends in a way we can never understand. Tuhan sangat mengasihi kamu dan semua temanmu dengan cara yang tidak mungkin dapat kita mengerti. And there's so many things on this earth which make people suffer. Dan ada banyak hal di dunia ini yang membuat manusia itu sangat menderita. But then comes a wonderful news in these verses, Lalu kemudian datang sebuah berita yang luar biasa di ayat ini. because what can you do to help your friends if they are hopeless and don't know what to do? Karena apa yang bisa kamu lakukan untuk menolong temanmu yang hopeless, yang gak punya harapan dan gak tahu apa yang harus dilakukan. There's so many people that are bound in drugs, in pornography, in addictions, and all kind of difficulties. Ada banyak orang-orang yang terikat dalam pornografi, dalam obat-obatan, dan dalam banyak hal-hal buruk lainnya. But then it says, God will come down. Dan kemudian dikatakan Tuhan turun tangan. Ladies and gentlemen, Tuhan dan Nyonya. God Himself is coming down to earth to solve these things. Tuhan sendiri datang ke dunia untuk menyelesaikan masalah ini. Wow, that's some sort of a solution. Wow, itu sebuah solusi yang luar biasa.
that changes everything. itu mengubah segalanya. The God of the universe comes to Batam. Tuhan pencipta semesta datang ke Batam. And he comes to your school. Datang ke sekolahmu. And he comes to your work and neighbors and friends. Datang ke tempat kerjamu, ke lingkunganmu, dan ke teman-temanmu. Wow, can you imagine? Hey! I mean, God has no limits whatsoever. Tuhan tuh nggak punya batasan apapun itu. He can deliver, set free, create miracles in every way. Dia dapat membebaskan, menolong, lakukan apa saja. So then we will read verse 10. Me read. Oke. First 10. Jadi sekarang berigal aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. I think you need to read. My first time in my life, very difficult. Okay. Oke, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. What does that mean? Apa artinya itu? First, God says He would come down. Pertama, Tuhan katakan dia akan turun tangan, dia akan datang. And what does He say after? Dan apa setelah itu yang dia katakannya? You go. Kamu sekarang pergilah. I'm coming. Oke, aku datang. It's very different if God of the universe says He will come or if I have to come. Karena akan sangat berbeda kalau Tuhan itu datang dan saya yang datang. Think about Moses. He thought, wow, God is coming. Bayangin Musa tuh berpikir Tuhan bakal datang, Tuhan sendiri gitu. And then God says, no. I'm coming but through you. Tapi ternyata Tuhan bilang gini, enggak kayak gitu. Aku akan datang tapi melalui kamu. No, I have no talent for this thing. Aduh, aku nggak punya talenta, nggak punya kemampuan untuk hal ini. I tried to be nice and sing songs. Aku berusaha jadi orang baik dan menyanyikan lagu rohani. Well, how can I heal someone? Tapi bagaimana caranya aku bisa sembuhin orang? How can I set them free? Bagaimana aku membebaskan mereka? How can I save someone? Bagaimana aku menyelamatkan seseorang? I don't know how to speak, Moses said. Dan Musa bilang, aku nggak tahu gimana cara bicara. I'm afraid, I don't know what to do. Aku takut dan nggak tahu apa yang harus dilakukan. And he looked at how limited he was. Dan lihatlah bagaimana dia sangat membatasi dirinya sendiri. But I have one good news for you. Tapi aku punya kabar baik untuk kamu. You know, sometimes things in the Old Testament becomes much better in the New Testament. Karena banyak hal di perjanjian lama, pada saat kalian baca perjanjian baru tuh jadi begitu baik. Jadi begitu banyak perubahan. So now this was in the Old Testament. Jadi cerita ini sekarang ada di perjanjian lama. And now we will read only Matthew 28 verse 18. Dan sekarang kita akan lihat ayat di perjanjian baru, Matius 28, ayat 18 dan 19. 18 and 19? No, only 18. 18, oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wonderful! Jesus has been given all authority in the universe. Luar biasa, Tuhan telah diberikan kuasa di atas seluruh semesta ini. That is powerful. Dan itu sangat luar biasa, sangat berkuasa. That's over any demonic force. Dan itu dapat mengalahkan segala kuasa kegelapan. There is no devil, no demon, no fear, nothing that can resist the name of Jesus. Tidak ada kuasa apapun, kegelapan, kuasa setan apapun yang dapat tahan oleh nama Yesus. All authority over every sickness and disease and whatever is trying to stop him. Segala otoritas penyakit dan segala kuasa lainnya yang berusaha menghentikanmu. And finally we can be happy again. Dan sekarang saya bisa happy lagi, bisa senang lagi. And then what does it say in verse 19? Tapi kita lihat ternyata ayat 19-nya bilang begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Oh no. Oh no, tidak. What did he say now? You go, pergilah. You go again. Kamu sekarang pergilah. How is that possible? Bagaimana hal ini mungkin? You know why it's possible? Kamu tahu kenapa hal ini menjadi mungkin? Because he wants you to go. Karena ia mau kamu untuk pergi. But you can never do it. Tapi kamu gak akan bisa melakukannya. Because how can you heal people and save people and set people free? And Karena bagaimana caranya kamu bisa menolong orang, menyembuhkan orang, membebaskan orang? I mean, there's not enough power in you to do these Kamu things. gak punya kuasa yang cukup untuk melakukan hal itu. So what is the secret? Jadi apa rahasianya? The secret is God himself. Rahasianya adalah Tuhan sendiri. He wants to live in you. Dia mau tinggal di dalammu. And suddenly the limits that you have in yourself Dan hal itu membuat batasan yang kamu miliki di dirimu are not able to hindering God from working miracles in you and through you. tidak dapat menghalangi Tuhan bekerja melalui hidupmu. Because when you are willing to go and let the Holy Spirit use you, His power comes in and power. Karena pada saat kamu pergi dan membiarkan Roh Kudus bekerja, maka kuasanya yang akan dinyatakan. And suddenly this thing has been traveling Miami 10 days ago. Dan akhirnya orang ini dipakai Tuhan dari Miami sampai ke Meksiko. And then it was in London, and then it was in Oslo, and then Ada it di was in London, Krakow, and Oslo. then it was in Bologna, and then it was in Dan di Istanbul, Bologna. and then it was in Hong Kong, and then it Di was Hong in Kong, Bangkok, Bangkok. and then it was in Singapore, and today Di we are here Singapura, after dan juga hari ini ada 12 di sini. days. And then then I will go to Rome, teach there Wednesday, and Miami Saturday. Dan akan pergi ke tempat-tempat yang tadi kalian dengar. And this thing has been with me all the time. It never paid a ticket. Dan hal ini terus mengikuti saya, This. jaket ini, dan dia nggak perlu beli tiket. So God wants to move in you and through you and use you because He is powerful enough to bring you wherever you need to go. Jadi Tuhan terus mau bekerja di dalammu dan melaluimu kemanapun kamu pergi. But you should never look at what you can do. Tapi kamu jangan melihat pada apa yang bisa kamu lakukan. Because if you limit yourself to what you can do, Karena kalau kamu membatasi dirimu dengan apa yang bisa kamu lakukan, you become like any other jacket. kamu akan seperti jaket yang lain. Normal, limited. Terbatas, nggak bisa berbuat apa-apa. But you are a child of the living God. Tapi kamu adalah anak Allah yang hidup. He created you specially. He find out what plan you should have. Dia membuatmu secara luar biasa dan punya rencana yang spesifik dalam hidupmu. And then he came back and created you for the life that you were supposed to live. Dan dia turun tangan untuk membuat kamu bisa menghidupinya. Okay, I'll give you a little question I normally sometimes ask back in Europe. Dan aku akan berikan kamu pertanyaan ini. My house is close to the Lamborghini and the Ducati and the Ferrari factory in Italy. Jadi rumah saya itu dekat sama pabriknya Ducati, Lamborghini, dan Ferrari. And then they have the Pershing, the yachts. They made beautiful yachts 1.5 hour away from my house. Dan di dekat situ ada satu yard ya, satu lapangan yang indah, lahan yang besar ya, 1,5 jam dari tempat saya. So now, what is best? A Ferrari, a yacht, or a private jet? What would you want? Apa yang lebih baik, Ferrari, private jet, and Yacht. yard? Oh, yard, lahan besar. Lahamasa. Mana yang lebih baik dari tiga itu? So who would like the Ferrari? Siapa yang mau naik Ferrari? Who would like the yacht? Siapa yang pengen lahan besar? Oh, yacht ya, yacht. Kapal ya?
The yacht, you know. The big boat? The big boat. Oh, the big boat, bukan. Oke. Oh, sorry, my very bad Yacht. yacht. Oke. Kapal yang besar ya, Or kapal yang a besar. private jet. Private Jadi airplane. siapa yang mau Ferrari, kapal yang besar tadi, atau private jet? Okay, who wants a private jet? Siapa yang mau private jet? Okay. Some of you don't want anything. That's okay. Kebanyakan dari kamu mungkin nggak mau apa-apa, nggak apa-apa juga. You just give it to me if you get it, okay? Kamu tinggal kasih ke saya kalau kamu dapat. Very happy, very happy. Saya sangat senang. So, let's say Katakanlah the yacht cost $1 billion American dollar. Well, that's a lot. Yeah, maybe even $1 billion American dollar. kapalnya katakanlah sebesar harganya itu 1 miliar ya, 1 miliar dolar gitu. And somebody gives it to you and places it out in the front of the church. Dan seseorang memberikan kepada kamu dan menaruhnya di depan gereja. And then someone from your family calls you and say, listen, we need to bring your mother to the hospital. Lalu kemudian ada seseorang yang telepon kamu dan bilang, halo, kita perlu bawa mama kamu ke rumah sakit. You think, no problem, I have a yacht that cost $1 billion. Dan kamu berpikir, gampang itu, sebab aku punya kapal besar yang harganya 1 So you run miliar down the stairs dolar. into a boat and you start it. Dan kamu mulai naik ke kapal itu, dan kamu nyalain engine-nya, dan kamu mulai... And the engine is making the pavement just pieces fly everywhere. Dan akhirnya dia membuat ada debu-debu tuh pada berterbangan. But the boat is not moving at all. Tapi kapalnya nggak kemana-mana. Because it's not created to do that. Karena memang tidak diciptakan untuk melakukan hal itu. So who knows what it's created to do? Siapa yang tahu apa tujuan hal ini diciptakan? The one that projected and made it for its purpose. Yang tahu adalah orang yang memproyeksikan dan mendesain, menciptakan barang tersebut. So God first, He made a special design for your life, what you should do. Jadi yang pertama Tuhan itu membuat desain yang spesial buat setiap kamu. And then He goes back and He creates you exactly for that. Dan akhirnya dia membuat kamu sesuai dengan desain yang sudah dia siapkan tadi. And I knew I wanted to do crazy things while I was on the planet. Dan aku tahu seringkali kita berpikir kita mau melakukan hal-hal gila selama kita ada di dunia ini. But I thought I have to do it my way and not God's way. Tapi seringkali kita mau melakukannya dengan cara kita dan bukan dengan cara Tuhan. Because sometimes Christianity is like we have to follow Jesus. Karena seringkali kekristenan itu saya pikir adalah seperti harus What's your name, mengikuti sir? Yesus. L. L. That's a brilliant name. Good choice. Nama yang bagus. Okay, if you go, I follow you. Kamu pergi, aku ikutin kamu. So to follow Jesus is not like if you follow someone on Instagram, Jadi kalau kamu ngikutin seseorang, you can follow me on Instagram, but that does not mean you will be where I am going. You understand? ngerti nggak? If you follow someone on Instagram, Kalau kamu follow seseorang di Instagram, so to follow means actually to do the thing that the person is doing and wanting you to do. mengikuti seseorang artinya kamu benar-benar mengikuti dan melakukan persis apa yang dia lakukan. So we in our life, we think follow is clicking, oh, I'm following you on Instagram. Mungkin kita berpikir kalau kita mengikut seseorang kita cuma ngikutin di sosial media aja. I'm heavy. Apakah saya berat? Ya. Iya. Yes, okay. No worries. So when Jesus tells you to follow Him, Waktu Yesus minta kamu mengikuti dia, He also says it will cost you everything. You will lose your own right and own life following Him. dia bilang kamu akan kehilangan banyak hal untuk bisa mengikuti Yesus. Itu akan membuat kamu harus berkorban. And many people, they think, okay, I believe Jesus loves me, believe He died on the cross for me. Dan banyak orang kita cuma berpikir, iya saya tahu Yesus sayang sama aku, mati di kayu salib buatku. I can even try to have Him a little bit in my pocket if I'm feeling bad. I take up, Jesus, 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 help me, help me, help me.
Oh, a little bit better, I put you back into the pocket. Aku berpikir Yesus itu seperti sesuatu di kantongku yang aku ambil, terus aku tanya, Yesus tolong aku, terus aku ngerasa lebih baik, lalu aku taruh dia lagi di kantongku. But Jesus wants to be your Lord. Tapi Yesus itu juga mau jadi Tuhanmu. That means the good dictator, Yang artinya seorang pemimpin, penguasa yang baik. the boss, Bos, the one that decides, seseorang yang memutuskan, the owner. pemilik. Anything he says, yes sir, I'll do it. Apapun yang dia lakukan, kita akan bilang, yes Lord, aku akan kerjakan itu. And for many years I tried to explain this also when I witnessed and told people about Jesus. Dan bertahun-tahun aku berusaha menjelaskan ini kepada orang-orang tentang pada saat mereka mengenal Yesus. And for some people it's difficult to understand. I found a good illustration. I'm not playing with my phone, I'm just showing you an illustration. Nah, saya akan tunjukkan illustration atau ilustrasi. So if you have heard about a city, what's the most famous European city that you know? Apa kota yang paling terkenal di Eropa yang kalian tahu? Kapadokia. Okay, let's say Paris. Paris. Oke, Paris. So let's say you go to Paris and you meet me in Paris. Katakanlah kamu pergi ke Paris terus kamu ketemu saya di Paris. And I say, oh, you are a wonderful person from Batam. I have $10 million for you in my house. Oke, kamu adalah orang yang luar biasa datang dari Batam. Aku punya 10 juta dolar di rumahku. The only thing you need to listen to is where is my house. Hal yang paling perlu kamu cari adalah di mana rumah saya. So you need to listen carefully for the address. Jadi kamu harus mendengarkan dengan seksama alamat saya. So you're ready to listen to where your treasure is. Jadi kamu benar-benar tahu kemana arahnya kamu bisa menemukan harta itu. Concentrate, okay? Konsentrasi ya. Your treasure is in Markaneset 114 5261 Søredgren, Bergen, Norge. Nanti kita dengar lagi di recording. So now Jadi sekarang you could spend the rest of your life next 70 years looking for your treasure. kamu bisa aja spend waktu kamu nih selama 70 tahun ke depan mencari hartamu, harta karunmu itu. Do you think you will find your treasure? Apakah kamu pikir kamu bisa menemukan tempat yang tadi itu? Yang tadi itu ya. Right. I wanted to look in my navigator. Yeah. Good. So, if I write the address in here, Jika aku tulis alamatnya di sini, and then I say, this is where the treasure will be. dan saya kasih tunjuk ini loh alamatnya, di sini loh tempatnya. No. So, what will you then do the next 24 hours it would be? Apa yang akan kamu lakukan 24 jam ke depan setelah kamu tahu alamatnya di mana? Finding your home. You would be finding my home. How could you then know where my home is? Bagaimana caranya kamu tahu rumah saya? Peta. Lewat. Pata. Yeah, Lewat pata, map. pata. The map. Google Map. Google Map. So, when it comes to Google Maps, we become slaves of Google Maps. Waktu kita pakai Google Map, kita tuh jadi seperti budaknya Google Map. Turn to the right. Belok ke kanan, Turn to the left. belok ke kiri. Why should we? There are some Americans that made a map and a phone made in China. What should they decide in my life? Kenapa aplikasi dari Amerika di handphone China ini harus menentukan hidupku? No, it's my life. Enggak lah, ini hidupku. I drive what I want. Aku pergi kemana aja aku mau. And people in the life, they run like crazy, like the hamster in the wheel. Dan banyak orang tuh kayak gitu, mereka hidup dengan gilanya seperti hamster di dalam roda. I need more money to get rich. Aku perlu dapat lebih banyak lagi. And you run like crazy to be Dan rich. berlari seperti orang gila untuk bisa jadi lebih kaya. And you become like Steve Jobs, billionaire. Dan supaya bisa jadi seperti Steve Jobs. And you died. Dead. Dan kemudian meninggal. Oops. Ups. Money couldn't save him. Duit tidak bisa menyelamatkan dia. And some people think drugs, vacations, travel, Dan- anything. Dan orang tuh melakukan banyak hal, mengejar semuanya. Vacation, liburan, You think, oh, obat-obatan, dan lain-lain. anyone have an iPhone 16 here? Ada yang punya iPhone 16?
15. 15? 15, 15, iPhone 15. 15, 15, 15. iPhone 15. Someone has. You have an iPhone 15. 15. Here. Wait, oh, here. You have one? Yeah. Okay, can I borrow it? Thank you. Pinjam dulu ya. I got nervous. Got nervous. Oh, what a beauty. You know, I also have a phone. My phone is called a Realme Pro 11. Handphone saya Realme Pro 11. And you know, my phone, I can use it to call people Handphone saya bisa saya pakai untuk telepon orang and to send message. dan untuk kirim pesan. I must admit, yours is a little bit nicer than mine. Pasti punya kamu sedikit lebih bagus dari saya punya. But to be blessed and have nice things is wonderful. Untuk diberkati dan punya hal-hal yang barang-barang bagus adalah hal yang baik. Some person said it's better to cry in a Ferrari than to cry in a Fiat. Katanya lebih bagus nangis di Ferrari daripada nangis di Fiat, mobil Fiat. But it's better not to be crying. Padahal lebih baik tidak usah nangis. And you cannot squeeze water out of a rock. Kamu nggak bisa memeras air dari batu. And you cannot squeeze life and joy and peace and purpose out of things. Dan kamu nggak bisa memeras sukacita, damai sejahtera, kasih dari hal-hal benda-benda duniawi tadi. So when I have been following Jesus, my Google Maps, Jesus Bible, just doing what he tells me to do. Dan pada saat saya mengikuti Google Maps dari Tuhan Yesus yaitu Alkitab, dia menunjukkan kepada saya apa yang saya harus lakukan. He told me, be a missionary, no salary. Dan dia mengatakan, aku adalah seorang misionaris, nggak punya gaji. I tried to tell him, Lord, no salary is not possible. I need money. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan nggak mungkin nggak punya gaji, itu hal yang sangat mustahil. And now 15 years later, Dan 15 tahun kemudian, God has been providing, helping miracles for 15 years. Tuhan menyediakan, menolong, mencukupi selama 15 tahun. When God says something, it's possible for him to do it through you as miracles. Dan Tuhan sanggup melakukannya, hal-hal yang mujizat tadi melalui hidupmu. But you need to do what he has called you to do. Tapi kamunya perlu melakukan apa yang dia panggil untuk kamu lakukan. And the Bible says you will lose your life. It seems like it cost you everything. Dan Alkitab berkata kamu akan kehilangan hidupmu, kamu akan mengorbankan banyak hal. And sometimes I've been complaining to Jesus. Dan saya seringkali juga komplain sama Yesus. Have you ever tried to explain to God that he must understand what you feel and what you want to do? One more time please. Yes. Have you ever tried to explain to God that he need to understand what you feel and what you have to do? Apakah kamu perlu menjelaskan kepada Tuhan apa yang kamu rasakan? Man, Apakah kamu pernah mencoba menjelaskan kepada Tuhan apa yang kamu perlukan dan apa yang kamu inginkan? perlu nggak jelasin kepada Tuhan apa yang kamu perlu dan apa yang kamu inginkan? good preaching. Thank you. Yeah, I know you're fantastic. You both of you. Big hugs. My wife, You luar know, biasa. you're good help. So, I'm so grateful for your pastor, Pastor Aaron, that has pioneered this church. Saya sangat bersyukur untuk Pak Erwin yang telah memulai gereja ini. What a wonderful man of God, and we really appreciate, and he is appreciated all over the world where he goes for his heart for God and for what you together are building. Sungguh dia orang yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa dan sangat dihormati kemanapun dia pergi. And then you have a fantastic youth leader called Edwin. Thank you. So, and then you have the fake copy Ivan. Ya, dan saya meniru Pastor Evin. Ya. No, fake copy. You have Gucci, then you fake Gucci. Oh, oke. Oh, KW.
We call it KW in Oh yeah, bahasa. KW. Barang palsunya gitu. Realme Pro, Realme Pro dan and then you have iPhone 16, 17, whatever you iPhone guys. 15 dan 16, apapun itu. So, after today, when I finish soon, when I will be finished preaching in a couple of minutes, Saya akan selesai dalam beberapa menit. I want you to remember Saya mau kamu mengingat ini. that in Indonesia, Bahwa di Indonesia, in Batam, di Batam, to the ends of the world, bahkan sampai ke ujung bumi, you are needed. You are needed. kamu dibutuhkan. You are important. Kamu penting. God wants you to just surrender completely to Him. Tuhan mau kamu menyerahkan hidupmu seutuhnya kepada Dia. He wants you to be part of His adventure on this planet. Dia mau kamu terlibat dalam perjalanannya di dunia ini. Because we in Europe, we need help from you guys. Bahkan kita orang-orang di Eropa tuh perlu pertolongan dari kalian di tempat ini. You think there are few Christians in Indonesia? Kalian berpikir kalian hanya sedikit orang saja di Indonesia? There's probably more Christians in Batam than there are all of Italy together. Kalian tahu nggak, bisa jadi justru jauh lebih banyak orang Kristen di Batam daripada di Italia. Udah dikumpulin semua, lebih banyak di Batam. And number two, remember that anything and everything is possible because it's God doing it and not you and me. Dan nomor 2 yang kalian harus ingatlah bahwa apapun juga tidak ada yang mustahil karena Tuhan yang melakukannya dalam hidupmu, bukan kamu. And God wants you to rule and reign in your life for His purpose. Tuhan mau kamu memimpin, berkuasa di hidupmu untuk tujuan Dia. And I should maybe give your iPhone back unless I forget it and bring it to Norway with me. Saya akan kembalikan iPhone ini kepada yang empunya. But we are very good at taking care of these things, bringing them even into the restroom when we are resting. Tapi kita sangat begitu menjaga barang ini kan, bahkan kita bawa ini waktu kita pergi ke kamar mandi. What is the generation that would start to bring their paper Bibles everywhere? Bagaimana kalau ada sebuah generasi yang terus membawa Alkitab buku mereka, kemana aja dia pergi? Because there are more than 7,000 promises in the Bible, Word of God. Karena ada lebih dari 7.000 janji-janji Tuhan di Alkitab. And when you sit on the bus or wherever you go with your phone and you read your Bible, Dan pada saat kamu ada duduk di bus misalkan atau dimanapun dengan Alkitab kamu, the people don't know if you watch a pornographic movie or you're reading the Bible. orang-orang tuh nggak tahu kamu lagi lihat video pornografi atau lagi baca Alkitab. So I was a teacher in a public school and I always brought my, like substitute teacher, always brought my paper Bible. Dan saya adalah seorang guru di sebuah sekolah dan saya selalu bawa buku Alkitab saya. So I had the paper Bible and the books I was going to teach in maths. Jadi saya biasa bawa Alkitab dan bawa buku yang akan saya ajarkan, buku math. And the students raised their hand and said, "We don't have any religious teaching today, sir." Dan murid-murid saya bilang, Pak, kita nggak punya pelajaran agama hari ini. And I said, "No, this is instructions how we should live, Oh, bukan. Ini adalah instruksi bagaimana kita harus hidup. which tells you how to have life and eternal life." Ini akan mengajarkan kamu bagaimana memiliki hidup dan memiliki hidup yang kekal. So they started to ask me questions. Jadi mereka mulai bertanya pada saya. If you bring your paper Bible, people will ask you questions. Kalau kamu bawa Alkitab, buku ini, orang akan mulai bertanya sama kamu. We as believers, we need to learn how to provoke people to ask our questions. Ask us questions. Kita sebagai orang Kristen perlu mempersiapkan diri untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang belum kenal Tuhan. I like you guys. So, I got some extra time. Very, very kind of you. So, when anyone eaten Norwegian salmon? Ada yang makan Norwegia, salmon? Hah? Salmon, it's the red fish. Yes, For salmon. sushi, red sushi. Ya, sushi. Ngaku-ngaku. The biggest exporter in the world is Norway when it comes to salmon. So you probably have eaten Norwegian salmon. Oke, kemungkinan besar yang kita makan itu adalah salmon dari Norwegia. Yeah. It has not come yet. Okay. So
when you eat that fish, Waktu kamu makan ikan itu, you will discover it's made in a nation where it can become ice on the ocean. So cold that it will be ice on the ocean. waktu kamu makan ikan itu, kamu akan menyadari bahwa ikan itu tuh ada di sebuah negara yang airnya bisa jadi es. So the fish is very fresh when it's growing up as well. Jadi ikan itu sangat-sangat fresh ya pada saat dia berenang-berenang di situ. So then when you eat it, you do not know what vitamins, minerals is in the fish. Pada saat kamu makan ikan itu, kamu nggak tahu vitamin dan mineral apa yang ada di dalam ikan itu. But your stomach will know. Tapi perut kamu, pencernaan kamu akan tahu. And he would says, this is vitamin B12 and is sending it to where it's needed. Dan dia tahu, oh ini ada vitamin B12 di sini, aku akan kirim ke area tubuh yang membutuhkan. So my story when I started to read the Bible, Jadi cerita saya waktu saya mulai baca Alkitab, I understood this is super important. More than 7,000 promises. saya percaya ini sangat penting, ada lebih dari 7.000 janji Tuhan. But I had very bad talent even to read the Bible. Tapi saya nggak punya talenta, saya tidak bertalenta untuk baca Alkitab. So I normally manage to read maybe 5 minutes. Jadi paling saya baca cuma 5 menit, Melchizedek, Hesiboset, Elijah. nama-nama tokoh Alkitab. I didn't understand. I didn't manage anything. One time I had been reading my Bible for 3 hours. Satu kali saya membaca Alkitab saya 3 jam. I was super happy. I thought, wow, this is what I'm learning. Dan I'm akhirnya saya learning. merasa begitu sukacita dari apa yang saya pelajari. The only thing I did not understand is why it was full of saliva and I was on the same page. I've been sleeping 3 hours on top of my Bible. Oke, jadi ternyata saya ketiduran pada saat saya baca Alkitab. Ketiduran 3 jam. So it was all wet. Jadi semuanya basah Alkitabnya. But I did not stop. I did not give up. Tapi saya nggak berhenti, saya nggak nyerah. I said, Jesus, help me. Tuhan Yesus tolong saya katakan. I want to get to know you. Aku mau kenal engkau. Because Jesus is the Word, and to get to know Jesus, you need to know the Word. Karena Yesus adalah firman itu sendiri dan untuk kenal Yesus kamu perlu baca firman itu. Then there are 7,000 promises in here. Dan ada 7.000 janji di sini. It's like having 7,000 iPhone 16 hidden in your house. Seperti kamu memiliki 7.000 iPhone 16 di dalam rumah kamu. But if you always keep your eyes closed, you don't see them. Tapi kalau kamu terus membiarkan mata kamu tertutup, kamu gak akan pernah melihat hal itu. But barang God itu. wants us to open our eyes and get hooked, addicted on the Bible. Tapi Tuhan mau kita membuka mata kita dan mengarahkannya kepada firman Tuhan. So I'll challenge you, take one day or sometimes just do 10 hours of reading the Bible. Jadi saya tantang kamu untuk ambil waktu untuk baca kitab 10 jam. Some of you have seen movies for 10 hours. Di antara kamu ada yang nonton film sampai 10 jam kan? And some people even watch their phone for 10 hours. Bahkan ada yang screen time-nya 10 jam. So this is the living word of God. Ini adalah firman Allah yang hidup. And when you read it, it starts to come into you. Dan waktu kamu baca, firman ini akan masuk dalam hidupmu. And my friends that were the famous, wonderful people praying all the wonderful prayers, they are today not in Singapore. Oke, dan my saya punya friends. teman, oke. My friends that were the wonderful people praying back in Europe, Oke, jadi teman-teman saya yang berdoa bersama saya waktu saya di Eropa itu, they are at home being normal and boring. They are back home in Norway being normal and oke, boring mereka Christians. kembali ke Norwegia dan menjadi orang seperti biasanya dan merasa bosan. So what changed with me? Tapi apa yang mengubah saya? I said, God, I need you. Karena saya katakan, Tuhan saya membutuhkanmu. I need your spirit. Aku membutuhkan rohmu. I need to get to know you. Aku butuh untuk mengenalmu. I need to learn to know the word of God. Aku butuh untuk belajar firman Tuhan ini. And you know what is the main goal as a believer? Dan kamu tahu apa nggak sih tujuan utamanya kita sebagai orang percaya? And the main goal for all of us is in Genesis chapter 15 verse 1. Dan tujuan kita atau main goal kita ada di Kejadian 15. Ya. Kejadian 15 ayat yang pertama.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. So does it say that I am your exceedingly great reward in your translation? Little bit different, but actually, You get that yeah. point? Jadi di ayat ini artinya Tuhan tuh lagi bilang kepada Abraham, akulah rewardnya, akulah upahnya, bukan berkat ya, tapi got it. Yesusnya, Tuhannya itulah berkatnya, rewardnya. So you know, when the fall came and Adam and Eve left left God in the fall in the beginning, Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, we speak about what happened to us as human beings. kita melihat apa yang terjadi kepada manusia. But sometimes we forget to think about what happened to God. Tapi seringkali kita lupa untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi kepada Tuhan waktu Adam dan Hawa jatuh. He was the one that came down and wanted to be with us human beings. Dia Tuhan yang turun dan mau menjadi sama seperti kita, bersama-sama dengan kita. He was the one that had created everything. Dia adalah Tuhan yang menciptakan semuanya. Then he did nothing wrong, but he lost us. Dia tidak lakukan hal yang salah, tapi dia kehilangan kita. And then he did the whole sacrifice coming down to live on the earth and to die and to pay us back. Dan akhirnya dia turun untuk bayar harga yang mahal, mati buat dosa-dosa kita, And untuk now bawa kita kembali. when you wake up in the morning, he's looking at you thinking, I love you. Dan waktu kamu bangun pagi hari, dia melihat kepada kamu dan berpikir tentang kamu dan berkata dia mengasihimu. And we think, I love you. Dan kita berpikir, iya Tuhan, I love you. So sometimes we love our Netflix, TikTok more than we love Jesus. Tapi seringkali kita lebih suka TikTok kita, Netflix kita daripada Yesus. If you get in trouble, you call Netflix and say, Netflix, I'm feeling bad. Can you please come and help me? Kalau kamu lagi ada masalah terus kamu telepon Netflix, aku lagi ngerasa nggak enak, tolong bantu aku. Dear Mr. Instagram, TikTok, can you help me? Give me $10. Halo Instagram, TikTok, bantu aku, beri aku $10. Save me, heal me. Sembuhkan aku, No, tolong no. aku. No. Tidak bisa. It's the God of the universe. He wants to hug you, hold you, bless you, help you. Ada Tuhan pencipta semesta yang mau bersama dengan kamu, memeluk kamu, menolong kamu. And then we need to tell others about Jesus. Dan setelahnya kita perlu menceritakan kepada orang lain tentang Yesus. So some years back, I came to a little shop and there was a lady running wanting to beat me and come to the shop before me. Jadi pada saat saya pergi ke sebuah supermarket, ada seorang perempuan yang lari duluan mendahului saya untuk masuk ke supermarket itu. But I get to the door and I think, I will get there first. Tapi aku duluan sampai di pintu dan buka pintunya duluan daripada perempuan itu. And then I thought, I let her go first. So I said, listen, you go first. I will live for eternity, so I have a lot of time. Dan saya berpikir, ya udah saya kasih kamu duluan aja karena saya akan hidup untuk selamanya. Jadi saya punya banyak waktu. And the lady in the till said, live for eternity, what is that? Dan perempuan itu langsung bertanya, hah hidup selamanya, apaan itu? And then I could preach to both of them. Dan akhirnya saya bisa berkhotbah kepada orang ini, ke perempuan ini. Another thing I normally say, I'm just passing by this planet some years. Dan saya juga pernah berkata, saya hanya melintasi planet ini. People look at me and they say, yeah, I'm also passing by the planet. Orang akan melihat saya dan berpikir, ya aku juga. And then I say, yeah, but you know, at least I'm going to heaven and the ticket is paid for even for you. Saya bilang iya, tapi saya ini akan pergi ke surga dan saya sudah punya tiketnya, bahkan untuk kamu. So we try in small little ways to be smart, how to get into conversation where we can tell about Jesus. Jadi saya berusaha untuk membuat conversation atau percakapan yang pintar, yang cerdik untuk memulai menceritakan Injil. So now we will finish with me showing you 53 seconds video. Dan saya akan selesaikan dengan video durasi 53 detik. And if some of you somehow wants to come and help us in Europe, we bring about 1,000 young people from 30 nations to Italy this summer to preach about Jesus.
Oke, jika ada yang mau membantu, asal kalian juga tahu kita akan membuat sebuah acara yang membawa kurang lebih 3.000 orang dari 30 negara untuk datang. We are Ke Italia. we are a little bit late to invite you, but you could still come. Just bring all your friends and come. You come and you come and you come. Just come, all of you. Sebenarnya pengumuman ini mungkin agak terlambat, tapi tetap kami mengundang kalian untuk datang. And then after that, I will just give you opportunity to accept Jesus if you haven't accepted Jesus. Dan setelah ini juga saya akan memberi kesempatan untuk kamu menerima Yesus kalau di sini ada yang belum terima Yesus. So if you turn off the lights and run the movie. Oke, silakan. Should be some Suaranya boleh? volume or